Okey, Assalamualaikum semua. So, hari ini kita bertemu lagi. Saya akan sambung pengajaran topik kimia kita SKU 3073 untuk topik Electron Configuration and Chemical Periodicity. So, dalam topik Electron Configuration and Chemical Periodicity ini, kita akan belajar beberapa perkara. Yang pertama adalah tentang characteristic of many electron atoms. Okey, atom yang punya banyak elektron, bagaimana karakteristiknya. Kita akan tengok on quantum mechanical model and the periodic table. Kita akan tengok trends in three atomic properties dan juga kita akan tengok on atomic properties dan juga chemical reactivity of the element. Alright, so let's start. Okey, bila kita bercakap tentang atom, di dalam atom ada elektron. Dan elektron ini harus disusun mengikut quantum number-nya yang tertentu. Alright, quantum number, summary of quantum number, kita ada beberapa quantum number. Yang pertama adalah principal quantum number yang tertulis sebagai simbol N. Yang kedua adalah angular momentum, simbolnya L. Yang ketiga adalah magnetic quantum number, simbolnya ML. Dan juga spin quantum number dengan simbol MS. Alright. So, principal quantum number adalah depend, adalah merupakan positive integer. Antaranya nombor 1, 2 ataupun 3. Dan dia akan menentukan orbital energy ataupun size. Angular momentum number pula adalah integers from 0 to n tolak 1. Okey, dan dia akan menentukan orbital shape. L values 0, 1, 2, 3 akan korespon kepada orbital shape S, P, D dengan F. Kita akan tengok nanti macam mana shape-nya. Alright, dan magnetic quantum number adalah integers from negative L to positive L dan akan menentukan orbital orientation. Dan spin quantum number ataupun MS ada dua je, plus half dengan negative half yang menentukan direction of electron spin either ke atas ataupun ke bawah. Alright, so when we are talking about the quantum number, so there is one principle yang akan kita belajar iaitu the exclusion principles. Each electron in any atom is described completely by a set of 4 quantum number. Maksudnya setiap elektron dalam atom ni akan kita describe ataupun tuliskan dia dengan menggunakan 4 set of quantum number. Dia macam alamat rumah lah. Alamat kita, rumah kita kat mana? Nombor 20. Nombor 20 kat mana? Jalan 17. Jalan 17 kat mana? Dekat Taman Seri Pertama. Taman Seri Pertama kat mana? Dekat Tanjung Malim. Tanjung Malim kat mana? Dekat Perak. Itu macam mana kita describe kat alamat rumah kita. So, kalau untuk elektron pula, kita nak describe kat alamat elektron kita tu melalui 4 quantum number yang tadi. Okay? Alright. So the first 3 quantum number describe the orbital, while the fourth quantum number describe the electron spin. Okay, alright. N, L, MS akan describekan orbital dan MS akan describekan electron spin. Alright, then Pauli exclusion principle stated that no two electrons in the same atom can have the same 4 quantum number. Alright, so bahasa mudahnya Pauli exclusion rule ni cakap takkan ada satu elektron pun dalam atom yang sama akan ada 4 quantum number yang sama. Alright, so elektron tersebut mungkin ada quantum number N dia sama, L dia sama dan MS dia sama tapi ML dia sama tapi MS dia tak sama. Okey, mungkin ada elektron yang ada N dengan L dia sama tapi MS dengan ML dia tak sama. Macam tu. Alright. So, Pauli exclusion rule cakap akan ada satu elektron pun dalam satu atom yang sama akan ada 4 set quantum number yang sama. Alright. So, an atomic orbital can hold, satu atomic orbital can hold ataupun boleh dimasuki oleh 2 elektron and they must have opposing spin. Okay. Satu orbital ni, okay, hanya boleh masuk 2 elektron. Okay, dan 2 elektron tu mesti ada spin yang berbeza. Kita simbolkan dia dengan satu arah ke atas, satu arah ke bawah. Macam tu.
Okay, now faktor yang akan affect atomic orbital energy. Yang pertama adalah nuclear charge ataupun Z. Okay. Yang kedua, shielding by other electron. Energies of atomic orbital ni akan di-affect juga oleh shielding by other electron. Electron akan affect electron lain. Okay, the higher nuclear charge increase the nucleus electron interaction and lower the sub-level energy. Bila ada nuclear charge yang tinggi, dia akan increasekan ataupun tingkatkan nukleus dan elektron punya interaction. Tengah-tengah ada nukleus, elektron, okay. So, tengah-tengah ada nukleus, dan keluar ada elektron. So, semakin tinggi nuclear charge, semakin tinggi interaction antara nukleus di tengah ni dengan elektron. And akan rendahkan lagi dia punya sub-level energy. Okay, shielding by other electron reduce the full nuclear charge to an effective nuclear charge ataupun Z efficient. Z efficient is the nuclear charge an electron actually experience. Okay, Z efficient ataupun effective nuclear charge adalah sebenarnya ZEF ni adalah nuclear charge yang mana elektron ni rasa. Orbital shape. Okay, orbital shape also affect the sub-level energy. Alright, shielding and orbital energy. So, electron in the same energy level akan shield each other to some extent. Maknanya kalau kita katakan ada nukleus, ada dua elektron kat sini. Okay, setiap satu elektron ni akan shield ataupun lindung elektron yang lain daripada mendapat tenaga daripada nukleus. Okay, electron in energy level shield the outer electron very effectively. Okay, elektron kat bahagian dalam ni, alright, akan shield ataupun lindung elektron daripada luar sini. Okay, elektron dari dalam akan lindung elektron luar daripada mendapat tenaga ataupun tenaga tarikan daripada nukleus tadi. Okay, that means the further the nucleus and electron is, the further from the nucleus and electron is, the lower the Z efficient for that particular electron. Maknanya lagi jauh elektron ni daripada nukleus, lagi rendah dia punya Z efficient. Okay, so kita tengok kat sini, ditunjukkan diagram. So, katakan shielding and energy level. So, electron in the same level lead to a slightly lower Z efficient. So, katakan ada dua elektron kat sini. Okay, so dua elektron daripada nukleus. So, each electron makes the electron easier to remove. Maknanya, elektron ni akan tertarik dengan nukleus yang bercharge positif. Tetapi ada elektron sebelah dia yang menyebabkan dia menolak. Okay, sebab elektron ni kan negatif ditolak. So, bila daya tolakan campur dengan daya tarikan, akan melemahkan sedikit daya tarikan nukleus ni dan menyebabkan elektron ni senang untuk keluar. So, this sub-level kita panggil less stable lah sebab ada daya tarikan dengan daya tolakan. Alright. So, kalau kita tengok kepada helium, He+, ini helium, He1s. Kalau He+, okay, so dia ada satu elektron. The electron is harder to remove. Sebab apa? Sebab dia cuma satu elektron je, dan elektron ni tertarik dengan nukleus di tengah. So, maknanya elektron ni susah untuk dikeluarkan. Alright, bila saya nak keluarkan, kita panggil sub-level tu stable. Maknanya dia takkan keluar. Dia relax je. Alright, dan electron in an inner level lead to much lower Z efficient. Okay, so macam ni kalau kita tengok kat sini, ada dua elektron dekat dalam, ada satu elektron dekat orbital 2s. So, elektron dekat dalam ni, dia lindung elektron luar daripada mendapat daya tarikan daripada nukleus di tengah. Maksudnya kat sini, daya tarikan daripada nukleus ni kurang, menyebabkan elektron ni senang kita nak buang. Sub-level ni kita panggil less stable lah, sebab kita boleh buang dia. Senang je. Okay, so kalau Li2+, so dia dah buang dua elektron, that's mean dia cuma ada satu elektron saja tinggal. Elektron tu akan susah untuk kita removekan dan sub-level tu akan jadi lebih stable.
Okay, alright. So now kita masuk kepada speed splitting of level into sub-level. Okay, each energy level is split into sub-levels. Yang mana setiap sub-level ni mempunyai energi yang berbeza. Alright, so splitting is caused by penetration and its effect on the shielding. Alright, because of the shielding. Alright, for a given n value, kalau tadi kita ada kan n, l, m, l, and s. Okay, so for a given n value, a lower l value indicates a lower energy sub levels. Okay, dan order of sub level energy adalah S lebih rendah energi daripada P, lebih rendah daripada D, lebih rendah daripada F. Okay. Alright, so order for filling energy sublevel with electron. Okay, so bila kita nak masukkan elektron dalam sublevels energy, okay, so kepada sublevels, so kita kena tengok dia punya energy. Alright, so the energy dia adalah seperti begini. 1s in general, energy of sublevel increase as n increase. So maknanya energy of sub-level 1 lebih rendah daripada 2, lebih rendah daripada 3. And semakin tinggi L dia, semakin tinggi dia punya energy. S lagi rendah daripada P, lebih rendah daripada D, dan lebih rendah daripada F. And as N increase, some sub-level are overlap. Okay, maksudnya bila N sama dengan 1, tengok kat sini ada cuma satu S dia, tak ada overlap apa-apa. Bila N sama dengan 2, ada 2S, 2P. Bila N sama dengan 3, ada 3S, 3P, 3D overlap dengan 4S. Ini yang dimaksudkan tadi. Alright. So, kata kat sini, 1S samalah paling rendah energi dia. And then 2S, 2P. And then 3S, 3P, sepatutnya 3D kan? Tapi now, bukan 3D, tapi 4S lagi rendah bandingkan 3D. So, macam nak tentukan energy level ni? Nanti kita tengok selepas ni. Alright, now kita tengok for electron configuration and orbital diagram. Electron configuration is indicated by a shorthand notation. Kita akan tulis dia sebagai N, L. Okay, L ni merangkumi S ke, P ke, D ke ataupun F. Dan bilangan ke atas ni, notation hashtag ni, kita akan tulis bilangan elektron in the sub-level tersebut. Okay, alright. Okay, ni biasa kita tulis macam ni lah. Okay, bila kita tulis sunat elektron macam ni. Sama ada dalam unit bentuk kotak, ataupun bulat, ataupun cuma garis. Ini kita akan masukkan berapa elektron yang kita akan letak kat situ. Yang pertama, kita akan letak menunjukkan ke atas satu elektron. Elektron yang kedua, kita akan arahkan daripada ke bawah menunjukkan dia punya spin yang berbeza. Alright, okay. An arrow is used to represent an electron. Arrow ni menggambarkan elektron dan its spin. Okay, spin dia. Okay, contohnya untuk lithium. Okay, untuk lithium katakanlah ada 3 elektron. Sebila 3 elektron, kita nak letakkan elektron ni dalam energy level yang mana? So first kita akan letakkan, kalau kita nak masukkan elektron, kita akan letak dengan meletakkan pada sub level yang paling rendah dulu. Lepas tu barulah kita naik kepada yang paling atas. Sebab kalau ada yang sub level yang energi rendah yang mudah, mestilah kita akan masuk yang mudah dulu. Alright, so satu level kita boleh masukkan satu sub level. So 1S boleh masukkan 2 elektron dan kemudian 2S ada satu lagi kan sebab lithium ada 3. So kita masukkan lagi satu elektron. So selesai. Okay. Building orbital diagram. The Aufbau principle is applied, which is electrons are always placed in the lowest energy sublevel available. Bila kita nak masukkan elektron ataupun dekat dalam kita punya sublevel energy, kita apply Aufbau principle, which is elektron akan lebih suka masuk kepada sublevel yang paling rendah. Okay, so hidrogen katakan ada satu elektron, so dia akan duduk dekat satu S sahaja. Cara tulis dia apa? 1 and then S, 1 elektron yang ada. Macam tu. Okay.
And the exclusion principle state that each orbital may contain maximum of 2 electrons which must have opposite spin. Ni exclusion principle tadi kan kita dah belajar. Alright, so satu orbital boleh masuk 2 elektron yang punya spin yang berbeza ataupun berlawan. Okay, so katakanlah helium ada 2 elektron, nombor elektron 2. So dia akan masuk dekat orbital S. Orbital S boleh masuk berapa? 2 elektron. So 1, 2. So cara tulisan notation dia adalah 1 S 2 elektron yang dimasukkan. Macam tu. Okay. Alright. Now, kita tengok pula contoh yang seterusnya. Building orbital diagram. Kita lagi satu rule iaitu namanya Hans rule. Hans rule specify that when orbital of equal energy are available, bila orbital yang punya energi yang sama ada, the lowest energy electron configuration has the maximum number of unpaired electron with parallel spin. Okay, kalau baca balik ayat dia, the lowest electron configuration has the maximum number of unpaired electron with parallel spin. Maksudnya, kalau untuk orbital yang punya energi level yang sama, and lowest energy electron configuration yang punya energi yang paling rendah adalah configuration yang mempunyai bilangan elektron unpair yang paling banyak dengan parallel spin yang sama. Contoh macam ni lah. Kita tengok N, katakanlah N kita ada 7 elektron. So, orbital yang ada apa? 1s. Okey, kita boleh masuk berapa elektron dekat 1s? Masuk 2 kan? Okey, alright. Lepas tu, and seterusnya kita ada orbital apa? 2s. Boleh masuk berapa? 2 elektron. Okey, dah ada berapa? 4. Lepas tu ada lagi berapa elektron? Lagi 3. Alright, so lagi 3 ni. Okey, selepas orbital 2s, kita orbital apa? 2p. 2p ni ada 3 orbital. So, 1, 2, 3. Alright, so ada 3 elektron kan? So, orbital 2p ni mempunyai energi yang sama ketiga-tiganya. Jadi bila energi yang sama, cara kita masukkan elektron bukan kita masukkan dekat yang pertama ni dulu. Kita masukkan satu persatu dulu. 1. So 2, 4, 5. And then 6. And then 7. Alright. So macam tu cara dia. Dia mesti masukkan secara single dulu baru kemudian kita pairkan dia. So orbital dia tulisannya macam mana? So tulisan dia adalah configuration dia 1s2, 2s2 dan 2p3. 1, 2, 3. Macam tu. Alright. Okay. So, seterusnya determining the quantum number from orbital diagram. Kita determine the quantum number. Okay. Write a set of quantum number for the third electron and a set for the eighth electron of the F atom. Okey, soalan ni minta kita tulis set of quantum number untuk elektron yang ketiga dan set untuk elektron yang ke-8 dalam fluorine atom. Okey, alright. So, identify blender. First, identify the electron of interest and not its level. Okey, dia duduk dekat level mana and berapa. Okey, dia punya sub level dan dia punya ml dan juga ms. Count the electron in the order in which they are placed in the diagram. Okey, so F ada berapa elektron? Okey, 2, 4, 5, 6, 7, 8. So F ada 8 elektron. Okey. So elektron yang ketiga ada kat mana? Okey, kita susun dulu. First kita susun dulu. Okay, orbital 1s masukkan 2 elektron, orbital 2s masukkan 2 elektron, and then ada 4 kan? Okey, orbital 2p maknanya lagi 4. So masukkan 1, 2, 3 and then 4. So elektron yang ketiga yang mana adalah yang ni. Elektron yang ke-8 yang mana? Yang ini tadi. Sebab susun kita macam ni tadi. 1, 2, 3, 4. So ni elektron yang ke-8 kita. Okay, so dia punya quantum number dia macam mana? Quantum number dia untuk elektron yang ketiga ni dia duduk kat N ke berapa? N kedua. L dia ke berapa? L dia kosong sebab dia orbital S. Orbital S, L kosong. Okay. L kosong orbital S. L1 orbital
P. Okey, L2 orbital D dan L3 orbital F. Okey, so macam tu. So sini dia orbital S, so L dia sama dengan kosong. So ML dia, okey, ML dia adalah kosong, okey, dan MS dia adalah plus half. Okey, ML ni macam nak kira. Kita sebelum ni cuba tengok review balik. Nanti saya akan tunjukkan untuk next slide. Okey, untuk elektron ke-8. Okey, cara dia kat sini ni elektron ke-8. So N dia adalah 2. L dia elektron P kan tadi. Dia duduk orbital P, L dia sama dengan 1. So ML dia adalah negatif 1 dan MS dia adalah negatif half. Kenapa macam tu? Alright, nanti buat revision saya akan tunjukkan, saya akan ceritakan dalam next slide. Okay, so seterusnya depicting orbital occupancy for the first 10 element. Okay, ni first elemen yang 10 elemen yang pertama. So ini adalah kamu boleh tengoklah occupancy ataupun orbital mana yang dipenuhi oleh elektron-elektron. Okay, so H contohnya cuma ada 1 elektron, so 1s1. Lithium ada 3 elektron, 1s2, 2s1 dan seterusnya. Okay. Alright, so seterusnya partial orbital diagram and condensed configuration. Okay, apa benda tu? Alright, so partial orbital diagram shows only the highest energy sub-level being filled. Okay, alright. So partial orbital diagram ni maknanya kita showkan only the highest energy yang ada, highest energy sub-level yang ada di elektron. Yang bawah tu kita tak payah tunjuk. So contohnya AL. AL ada berapa tadi? 13 elektron. Okey. So bila AL 13 elektron, maknanya dia akan fillkan 1s, 1s. Dia akan fillkan 2s. Okey, dia akan fillkan 2p. Okey. Okey, 2p ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 dia apa? 10 ada 10 kan? Dan lepas 2s, 2p, lepas tu barulah 3s. So 3s masukkan 2 elektron. Okey, dan kemudian 3p 1 elektron. So bila kita panggil partial orbital diagram, kita akan tulis hanya orbital diagram yang mempunyai energy level yang paling tinggi. So dalam kes ni 1s, 2s, 2p, 3s, 3p yang paling tinggi adalah 3s dengan 3p. So kita hanya lukiskan 3s dengan 3p sahaja. Sebab yang bahagian bawah ni semua kita boleh faham. Sebab kita dah tak tulis pun kita tahu memang akan memenuhi sebanyak 10 elektron. Okay, a condensed electron configuration has the element symbol of the previous noble gas in square bracket. Okay, so kalau kita tulis, alright, kalau kita tulis condensed electron configuration. Kita ada electron configuration tadi kan, macam ni electron configuration. This is electron configuration. Okay, tapi kalau kita tulis condensed electron configuration, maksudnya kita akan tulis yang panjang ni semua. Yang panjang semua yang di depan tu kita akan tulis the previous noble gas in square bracket. Okay, so maksudnya kat sini aluminium ada 13. Okay. So yang paling tinggi 3s dengan 3p, which is memenuhi 3 elektron. So 13 tolak 3 ada 10. 10 maknanya adalah neon. Neon yang ada 10 elektron, which is memenuhi 1s2, 2s2 dengan 2p6. Okay, so itu adalah neon. So kita tak payah tulis lah 2p6 tu. Yang depan ni kita hanya tulis sebagai neon. So kita fahamlah neon ni adalah 1s2, 2s2 dengan 2p6. Itu maksud condensed electron configuration. Maknanya kita tuliskan dia melalui yang depan-depan tu tak payah tulis, kita just tulis sahaja Nobel metal punya simbol. Okay, alright. So untuk slide ini menunjukkan partial orbital diagram and electron configuration. Okay, untuk elemen dalam period 3, untuk row 3. Alright, so ni adalah contohnya antaranya sodium, magnesium, aluminium, silikon, phosphorus, sulfur, chlorine dan juga argon.
So atomic number dia adalah 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 hingga 18. Alright. So maknanya kat sini, kalau tadi kita belajar tentang partial orbital diagram, yang mana kita hanya akan tulis highest energy level of the orbital. Yang sebelum itu, yang lebih rendah itu tak perlu tulis sebab kita boleh faham. Contohnya kat sini, sodium kita just tulis 3s1. Sebab apa? Sebab 1s2, 2s2 dengan 2p6 kita tak perlu tulis. Kalau phosphorus, so ada 6 lah, ada 15. So 1S2, 2S2 dengan 2P6 kita tak perlu tulis. So itu ada 10, lebih balance dia cuma 5. So dekat sini kita akan masukkan 3S2 dengan 3P3. So cukuplah 15. So electron configuration ni adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P3. Alright, dan 1S2, 2S2 dengan 2P6 ni, electron configuration ni sama dengan electron configuration untuk neon. So just tulis saja neon, and then 3S2 dengan 3P3. Alright, okay. Okay, now kita tengok electron configuration and group. Element in the same group of the periodic table, same group maknanya group yang sama lah. Okay, alright, so horizontal, have the same outer electron configuration. Kalau same group, dia mestilah same outer electron configuration. Electron configuration untuk orbital yang terluar dia mestilah sama. Sebab kalau group 1 mesti elektron outer elektron dia 1. Kalau group 2 mesti outer elektron dia 2 dan seterusnya. Okay, element in the same group of periodic table exhibit similar chemical behavior. Elemen dalam group yang sama, okay, horizontal, group yang sama akan ada chemical behavior ataupun sifat kimia yang sama. Similar outer electron configuration correlate with similar chemical behavior. Okay, kalau electron configuration, outer electron configuration maknanya electron configuration yang paling terluar tu sama, so maknanya sifat kimia dia akan sama. Alright, so now kita tengok condensed electron configuration in the first 3 period. Okay, so first 3 period, period 1, period 2 dengan period 3. Alright, so outer electron configuration, kalau group 1 ni tengok semua mesti 1, 1, 1 dia punya outer electron configuration. 1s1, 2s1 dengan 3s1. Okay, kalau group yang 2, so sama jugalah 2s2, 2s2. Okay, alright. Okay. Okey, satu lagi yang saya nak terangkan kat sini adalah kalau kita tengok electron configuration yang kita tulis tadi, ini yang kita sebut tadi contohnya. Okay, helium adalah 1s2. So, untuk lithium kita just tulis dalam kurungan helium dengan 2s1. Sebab lithium ada 3, so helium ada 2, so tambah dia dengan lagi 1. Okey, dan seterusnya. Okey. Alright, similar reactivities in a group. All alkali metal react with water and displace hydrogen. So kalau group 1, okay, group 1 dia akan react dengan water, very reactive with water. Okay, dan dia akan producekan gas hydrogen. Sorry, dia akan displacekan hydrogen tu, okay. Alright, so dan all halogen ni adalah group 17, reacts with metal to form ionic halide. Okay, halogen ni fluorine, bromine, iodine, kalau dia react dengan metal dia akan form halide, metal, calcium fluoride dan sebagainya. Okay. Okay, so dalam gambar rajah ni pula, okay, kita tunjukkan dalam jadual ni adalah partial orbital diagram dengan electron configuration untuk elemen dalam period 4. Okay, ada kalium, kalsium, scandium, titanium, vanadium dan seterusnya. So kalau row 4, row 3 tadi yang paling stable adalah argon. So 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 ni adalah configuration untuk argon. So kita tak perlu tulis lah, kita tulis dia argon dan 4s1 untuk potassium ni. Okey, dan seterusnya. Alright. So this is a partial orbital diagram and electron configuration for the element in period 4. Okay, so kita boleh tengok lah. Ini sudah contoh yang sama tadi lah. Alright.
Okay, this is a slide ni menunjukkan a periodic table of partial ground state electron configuration. Okay, so ditunjukkan itu configuration untuk the highest orbital lah, of course. Alright. So, kau boleh tengoklah setiap satu ni. So, kalau kat sini, potassium 19, dia cuma tulis 4S1 lah. Ataupun yang di depan dia ada dia sebenarnya 3S2, 3P6, 2S2, 2P6, 1S2. Macam tu. Alright? Okay. So, ni is like review lah. Kita boleh calculate sendiri based on atomic number yang kita ada. Okay, so this slide, orbital filling and periodic tables. Alright, so kolom yang pertama, okay, 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S. Okay, so kalau kita tengok kat sini, row yang keberapa referring kepada period yang, row yang keberapa referring kepada orbital N yang berapa. So kalau row ke-7, N dia adalah 7. Okay, so dia punya elektron, orbital outer elektron samalah. Kalau grup 1 mestilah 1, kalau grup 2 mestilah 2. Okay, so 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, baru 4P, 5S, 4D, 5P dan seterusnya. Okay, so benda ni kita boleh kira ataupun kita boleh hafal. Kita tak perlu hafal, kita boleh buat melalui satu kaedah untuk kita ingat dia punya urutan itu. Okay, nanti saya akan tunjukkan. Okay, so ini adalah row 4F dengan 5F. Ini adalah 3D, 4D, 5D, 6D. Dan sini adalah 2P, 3P, 4P, 5P, 6P. Okay. Alright, so ini adalah cara untuk memorizing sub-level filling order. So cara dia adalah kita tulis saja 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F, 5S, 5P, 5D dan seterusnya. So, kemudian apa yang perlu kita buat adalah kita just perlu buat je anak panah ni macam ni. Turun ke bawah 1S. Selepas tu naik ke atas 2S. Naik ke atas 2P. 3S naik ke atas. Okey. 3P 4S naik ke atas. 3D 4P 5S naik ke atas. 4D, 5P, 6S dan seterusnya. So macam tu cara untuk kita ingat. Tak perlu ingat pun, kita just perlu tahu je kaedah macam mana untuk buat menggunakan apa yang saya tunjuk ni lah. Okay. Alright, the N value is consistent horizon. Maknanya N value ni horizontal. So dia consistent lah 1, 2, 3, 4. The L value is constant vertically. L value ni S, P, D, F ni constant ikut vertical lah. Sini S, sini P, sini D, sini F. N plus L is constant diagonally. N plus L is constant diagonally. Hilang lah. Okay. Right. Okay. So, untuk categories of electron, ada beberapa categories of electron. Yang pertama adalah inner core electron. Inner electron ataupun core electron. Inner electron ni adalah electron those an atom has in common with the previous noble gas and any completed transition series. Inner electron ni adalah elektron yang dalam lah. Yang mana kalau tadi elektron dalam ni referring kepada noble gas ataupun gas AD yang sebelumnya. Yang atas sebelum row yang sebelumnya. Okay. Dan outer electron are those in highest energy level ataupun highest N value. Itu adalah outer electron yang nilai N dia paling tinggi ataupun energy level dia lebih tinggi. Valence electron are those involved in forming the compound. Valence electron ni adalah elektron yang terlibat untuk kita form the compound. Okay, untuk for main group element, the valence electron are the outer electron. Main element ni maknanya yang utama lah group 1, 2, 3, group 4, 5, 6, 7, 8. So valence electron adalah outer electron. Tapi kalau untuk transition method, valence electron include electron and any n-1 d electron. Alright class, so now kita tengok determining the electron configuration. Using the periodic table on the inside cover of text,
Give the full and condensed. Full. First they not full electron configuration and then condensed electron configuration. Partial orbital diagram showing the valence electron only and the number of inner electron for the following element. Okay, kita tengok satu contoh lah. So, potassium. So, potassium atomic number dia adalah 19. Full electron configuration dia adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. So, ni dah berapa dah? 2, 4, 6, 10, 13, 14, tambah 10, 11, 12, tambah 6, 18, tambah 4s1. So, cukuplah 19. So, condensed ni full configuration. Condensed configuration maknanya yang di depan ini, yang inner elektron ini kita akan samakan dengan Nobel gas punya configuration. So 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 dengan 3p6 ni adalah electron configuration 18 untuk argon. So kita tulis sahaja argon. Partial orbital diagram, so outer electron cuma ada 4s1, so kita buat group 4s dan 1. Okey. Okay, bukan ni salah Okay, so 4s yang dah tertulis lah. Okay. So, there are berapa inner electron? Inner electron ni adalah elektron dalam petala yang dalam. Kecuali outer electron. So, inner electron ni ada 18. Okay. Okay, so ini adalah untuk TC dengan atomic number 43. So, kalau atomic number 43, ini macam biasalah, kita kena ingat atom configuration, cara mana kita nak tulis tadi, kita guna kaedah anak panah ni lah, turun bawah tu. Okay, so dia memerlukan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3 di 10, 4p6, 5s2, 4 di 5. Jangan risau. Okay, jangan risau. So, kita akan tulis susunan dia ikut kepada bilangan masuk ke elektron, ikut kepada orbital dia. Orbital P 6 elektron, orbital D 10, orbital S cuma 2. Okay, so this is full electron configuration. So atas daripada row untuk krypton, untuk T, C adalah krypton. So semua yang di depan ni adalah electron configuration untuk krypton. So kita tulis sahaja K R. Dan kemudian sambung 5s2 dengan 4 di 6. Okey, dia nak tulis partial orbital diagram, mudah saja. Kita tulis yang outer sekali. So 5s2 dengan 4 di 6 pula. Sorry, saya silap juga dia. 4 di 5. Okey. Ada berapa inner elektron? Kita kira line dalam 2, 4, 10, 12, 18, 19, 20, tambah 10, 30, tambah dengan 6, 36. So, dia ada 36 inner elektron. Inner elektron ni adalah elektron dalam petala yang dalam ataupun punya energy level yang lebih rendah. Alright. Okey, ini contoh yang seterusnya lah. Sama sahaja. Kau boleh cuba buat sendiri. Alright, now, defining the atomic size. Okay, so macam mana atomic size? Atomic size yang pertama adalah caranya kita determine melalui the metallic radius of aluminium. Kalau dia adalah metal, so kita determine melalui metallic radius. Okay, so 143 pikometer dan sebagainya. Okay, kita boleh juga define the atomic size akan affect melalui the covalent radius of chlorine. Contohnya chlorine Cl dengan Cl, dia ada covalent bond. So this covalent bond akan menentukan distance between the nuclear. Contohnya ni 199 pikometer. Okay, kita boleh juga tengok contohnya antara carbon dengan chloride. So known as covalent radius and distance between nuclear can be determined by the unknown ready. Okay, so now next kita tengok adalah 10 in atomic size. Atomic size increase as the principal quantum number n increase. Okay, so principal quantum number n increase dia bila kita turun kepada row yang paling yang lebih bawah.
So N1, N2, N3, N4, so semakin row ke bawah, N dia semakin meningkat dan semakin turun ke bawah ataupun dalam bahasa lain dia statement pertama ni, semakin kita menuruni kumpulan, saiz semakin bertambah. Okey, sebab apabila N increase, bila bilang N increase, apa maksudnya? Maksudnya there is a probability that outer electron will be further from the nucleus increase. Okey, so bila semakin meningkat nilai N, the outer electron will be further ataupun jauh daripada nukleus tu semakin bertambah. Sebab bila semakin turun ke bawah, bila semakin menuruni kumpulan, atomic number dia semakin meningkat, betul? So bila atomic number semakin meningkat, bilangan orbital yang terisi itu adalah semakin jauh. So maknanya saiz dia semakin besar. Okey. Atomic size decrease as the effective nuclear charge increase. Okay. Kalau effective nuclear charge increase, size dia akan decrease. Effective nuclear charge ni apa? Effective nuclear charge ni adalah daya tarikan nukleus kepada elektron yang ada dekat sekeliling dia. Maknanya kalau effective nuclear charge ataupun daya tarikan nukleus kepada elektron ni meningkat, of course lah size dia akan jadi lebih kecil. Sebabnya, kalau saya bagi sikit analogi lah, as Z efficient increase, outer electron are pull closer to the nucleus. Contohlah kat sini, contohnya kita ada nucleus kat sini dan kita ada electron valence dia kat sinilah outer electron, kalau saya gambarkan melalui bulatan. So katakanlah dalam row yang kedua ada 2 orbital saja. Okey, electron valence dia ada 4 katakan. Okay. So maknanya kat sini, elektron valence ada 4. So 4 elektron ni akan ditarik kepada nukleus sebab ada daya tarikan yang kita panggil sebagai efficient nuclear charge. Okay. Alright. So bila dia tarik, maknanya dia akan tertarik. So orbital ni kita boleh bayangkan seolah-olah seumpamanya macam tertariklah sini. Ni pun tertarik sini. So ni pun tertarik sini, ni elektron ni pun tertarik ke sini. So maknanya orbital dia asalnya bulat besar ni, so dia jadi kecil sikit lah sebab dia tertarik dengan elektron. So kalau kita katakan, kita ada satu lagi elemen yang ada elektron valence dia ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. So maknanya apa kat sini? Effective nuclear charge dia lebih besar sebab elektron ni tertarik, 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 elektron ni pun tertarik, elektron ni pun tertarik. Jadi semua elektron ni tertarik ke arah nukleus. So bila dia tertarik ke arah nukleus, sebabnya saiz dia akan jadi semakin kecil lah orbital tu sebab dia tertarik semuanya. Okay. Alright. So for main group element, main group element tu lah group 1, group 2 dan seterusnya 5, 6 tu. Okay, atomic size increase down the group. So bila semakin turun ke bawah, yang saya sebut tadi lah, saiz dia semakin meningkat, bilangan N dia semakin meningkat. And bila kita cross period, so saiz dia semakin kecil. Sebab dalam katakan satu row yang sama, so first ada outer elektron 1. So dia tertarik sikit. So saiz dia masih besar. Yang kedua, outer elektron dia ada 2. So dia tertarik lebih sikit. So dia masih lagi besar. Yang 8 tadi, ada 8 elektron yang tertarik oleh nukleus. So maka dia jadi lebih kecil. Macam tu. Okay, so dekat dalam slide ni ditunjukkan orang panggil apa? Infografik tentang perbandingan saiz untuk setiap elemen dalam grup ataupun row yang sama. Dalam grup 1 kita tengok saiz dia semakin besar bila menuruni kumpulan dan dalam bila merentasi row ataupun row ataupun column, kita tengok saiz dia semakin mengecil. Alright. Alright, this is periodicity of atomic radius. Okay, kalau kita tengok kepada atomic radius, semakin tinggi atomic number. Alright, so kita tengok kat sini antara helium, lithium. Okay, lithium atomic radius dia besar, neon lebih rendah, sodium lebih besar, argon lebih rendah. Okay, sebab sodium dalam period yang pertama,
ada lithium dengan neon. Okay, so lithium tinggi, of course lah, sebab dia menuruni dan berorientasi kala, neon dekat hujung adalah lebih rendah. Okay, dan bila masuk ke period yang ketiga, sodium. Sodium dengan lithium, sodium lagi besar. That's why sodium lebih atas. Okay, so sodium lebih atas kat sini. Tapi berorientasi kala, argon yang di hujung adalah selebih kecil dan seterusnya. Ni maksud graf ni lah. Atas naik turun ni. Alright. Okay. Okay, so this is sample problem 8.3. Contohnya, kita tengok ranking element by the atomic size. Kita rank the element by the atomic size. Using only the periodic tables, rank each set of main element in order of decreasing atomic size. Okay, so kalau kita tengok, contoh kita tengok soalan A lah. Kalsium, magnesium dengan strontium. Okay, so kalsium, magnesium, strontium ni kita tengok dalam periodic table keadaannya macam mana. Dia adalah dalam grup 2A, dalam grup 2. Okay, so bila dalam grup 2, so maknanya semakin ke bawah, saiz dia akan semakin apa kelas? Semakin meningkat. Okay, so maknanya strontium adalah lebih besar daripada kalsium, lebih besar daripada magnesium. Okay, so potasium, kalsium, gallium ni pula ada dalam grup period yang keempat. So kalau dalam period yang sama, maknanya berorientasi period, saiz dia semakin rendah. So susunlah macam ni. Okay, dan rubidium, bromine dengan krypton, rubidium is the largest because it has more energy level than the other elements. Sebab dia nombor atomic number dia paling besar. Krypton is smaller than Br because krypton is further to the right compare dengan bromine dalam row yang sama. Okay, alright. Okay, so yang ini rubidium, strontium, kalsium. So sama macam konsep macam tadi. So kalsium is the smallest sebab dia ada energy level yang paling rendah. So kita tengok kat sini kalsium yang paling kecil. So strontium lebih rendah, lebih kecil daripada rubidium sebab dia lebih ke kanan dalam same period.